سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگ و دوستو عزیز بھائیو، جتھے تک آواز جا رہی ہے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا یہ فریضہ ادا کرنے نو ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ جس طرح کہ تسی جان دے ہو رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے تے اس جمعے دا موضوع ہے جنت کے نظارے۔ او خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے جنت دا داخلہ نصیب کرنا ہے، دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو اونا لوگاں دے اندر شمار فرمائے، اور یہ دعا کرو کہ جڑے خوش نصیب بغیر حساب و کتاب تو جنت اندر جانے نے اللہ سانو اونا اندر شامل فرما دے وے۔ جنت اللہ پاک نے مومنہ دے سلے دے واسطے بنائیے۔ مومن ساری زندگی اللہ دی اطاعت فرما برداری اندر گزاردہ ہے، تے اس اطاعت اور فرما برداری دا رب نے صلہ رکھے ہے، او صلہ جنت دی شکل اندر رکھے ہے۔ جنت کتنی خوبصورت ہے، جنت کتنی پیاری ہے، جنت کتنی اعلیٰ ہے۔ توجہ کیجئے، میرے اور تہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اتنی پیاری جگہ ہے، اتھے موت نہیں ہوئے گی، موت کی جنت اندر فرمایا نیند بھی نہیں ہوئے گی۔ ہاں جی، اے جنت دے منظر نے، اے جنت دیاں صفتاں نے، سبحان اللہ، اور جنتی لوگاں دیاں صفتاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنت دے اندر جدو بندہ جائے گا نا تے جنتی لوگاں دے چہریاں دے رنگ اللہ پاک نکھار دے گا۔ ہاں جی، جنتی لوگاں دے چہرے اللہ صاف کر دے گا، چمک دے ہوئے چہرے ہونگے۔ کیویں چمک دے ہونگے؟ فرمایا جویں 14ویں دا چن چمک دے، سبحان اللہ۔ اس طرح جنتی لوگاں دے چہرے چمک دے ہونگے، لاٹاں مار دے ہونگے،
اور میرے तुहाडे महबूब पैगंबर ने बड़ी प्यारी गल की। आपने फरमाया जन्नती लोगों के पूरे जिस्म ते वाल नहीं होणगे, हाँ जी, दाढ़ी भी नहीं होएगी, हाँ जी, अल्लाह को अल्लाह मुछां भी नहीं होणगियां। ए जनाबे वाला जदों बंदा जवानी चढ़दा है ना, जवानी जदों बंदा चढ़दा है तो हल्की हल्की लूं फुटदी है, ये अंदाज होएगा जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा वास्ते जवानी होवेगी। सुबहान अल्लाह। ये मेरे महबूब पैगंबर ने तरगीब दिलाई है, शौक दिलाया है, ताकि असी दिलचस्पी रखिए, ऐसे अमल करिए जड़े अमलों के नाल अल्लाह सानू जन्नत ही अता फरमा देवे। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर ने फरमाया हर जन्नती दा कद किन्ना होएगा जिन्ना बाबे आदम दा कद सी। हर जन्नती दा कद 60 हाथ होएगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। और उम्र किन्नी होएगी? मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर ने फरमाया तकरीबन 33 साल उम्र जड़ी होएगी जन्नती लोगों की, यानी जवान होणगे सारे जन्नत के अंदर, कोई बच्चे नहीं होणगे, कोई बुढ़े नहीं होणगे, सारियां नूं जवानी मिलेगी जन्नत के अंदर। सुबहान अल्लाह। एक ऐसी प्यारी जन्नत है, एक ऐसी खूबसूरत जन्नत है। और मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया जन्नती लोगों दियां अखां हर वेले इंज होणगियां जिवें सुरमे भरियां अखां होंदियां ने। सुबहान अल्लाह। हर वेले जिवें सुरमा लगाया होया अखां दे अंदर। जन्नती लोगों नूं सुरमा लगाउण दी लोड़ नहीं पवेगी, बगैर लगाउण तो अखां सुरमे भरियां होणगियां। सुबहान अल्लाह। ये मेरे महबूब पैगंबर दी हदीस है। आपने फरमाया जदों जन्नती बंदा खाना खा लवेगा ना, दुनिया ते आपां खाना खाने आ तो फिर आपां नूं कज़ाए हाजत की ज़रूरत होंदी है। आपने फरमाया जन्नत के अंदर ये सिस्टम नहीं होएगा, बल्कि जन्नती लोग खाना खाणगे, खाना खाण तो बाद इन्हां नूं पसीना आएगा या डकार आएगा तो खुद ब खुद ही सारा खाना हजम हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। कोई बौलो बराज की उत्थे ज़रूरत पेश नहीं आएगी, हाजत पेश नहीं आएगी। मेरे महबूब पैगंबर ने इत्थे तक फरमाया कि जन्नत के अंदर अगर कोई बंदा ख्वाहिश करेगा ना कि अल्लाह सोनिया मेरा दिल करदा है मेरे हाँ बच्चा पैदा होए, मेरे हाँ औलाद पैदा होए, नबी पाक ने फरमाया वेखदियां अल्लाह पाक इहदे घर बच्चा पैदा कर देगा। सुबहान अल्लाह। हाँ जी, इनू अल्लाह बच्चा अता कर देगा, बेटा अता कर देगा। तो ये है जन्नती लोगों की शान और जन्नत दे मंजर और जन्नत दे कमालात। सुबहान अल्लाह। अल्लाहु अल्लाह। जन्नत कितनी खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने सूरह सजदा के अंदर फरमाया है जन्नत इतनी खूबसूरत है कि कोई बंदा जहन के अंदर गुमान भी नहीं कर सकता। और हदीस अंदर भी ये हुई है, हदीस भी तुहानू मैं सुनावांगा। आइए ज़रा तवज्जो कीजिए, अल्लाह दा कुरान सुनो ज़रा। फरमाया फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाते ने कायनात दे रहने वालियो मैं रब ने जिहड़ी तुहाडे वास्ते जन्नत बनाई है, मैं रब ने मोमना वास्ते जिहड़ी जन्नत बनाई है, मैं रब ने मोमना वास्ते जिहड़ी जन्नत तैयार कीती है, मैं रब ने नमाजियां वास्ते जिहड़ी जन्नत तैयार कीती है, मैं रब ने रोज़ेदारां वास्ते जिहड़ी जन्नत तैयार कीती है, मैं रब ने हाजियां वास्ते जिहड़ी जन्नत तैयार कीती है, रब दे राह ते खर्च करन वालियां वास्ते रब ने जिहड़ी जन्नत तैयार कीती है। अल्लाह फरमांदे ने कुर्रतु आयुन। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे रहने वालियो ए जनाबे वाला जन्नत तुहाडियां अखां दी ठंडक बन जाएगी। सुबहान अल्लाह। रब दा कुरान सच्चा हो मियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। अल्लाह फरमांदे ने ये जड़ी मेरी जन्नत होएगी तुहाडियां अखां दी ठंडक बन जाएगी। सुबहान अल्लाह। और फरमाया कोई बंदा दिल अंदर सोच भी नहीं सकता कि वो जन्नत इतनी खूबसूरत होएगी। और मेरे महबूब पैगंबर ने भी ये हुई गल की है। रावी हजरत अबू हुरैरा ने तिरमिज़ी शरीफ अंदर हदीस पाक मौजूद है। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे
महबूब पैगंबर दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने कि नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे बंदो मैं रब ने जड़ियां तुहाडे वास्ते नेमतां तैयार कीतियां होईयां ने मैं रब ने तुहाडे वास्ते जड़ी जन्नत तैयार कीती हुई है अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे बंदो किसे दिल दे अंदर गुमान भी नहीं आया होएगा कि वो जन्नत इतनी खूबसूरत हो सकती है किसे दिल अंदर गुमान ते वहम ते जनाबे वाला सोच भी नहीं पैदा हुई होएगी कि वो जन्नत इतनी खूबसूरत हो सकती है तवज्जो करिया जे और मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया अल्लाह फरमांदे ने आज तक इतनी खूबसूरत चीज़ किसे अख ने वेखी ही कोई नहीं वो जन्नत इतनी खूबसूरत है रब दा कुरान सच्चा हुमिया रब दा कुरान सच्चा फरमाया फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिल जज़ाअम बिमा कानू यामलून। और एक होर मुकाम ते अल्लाह पाक ने की फरमाया अल्लाह फरमांदे ने जड़ी मेरी जन्नत है ये मेरी बहुत बड़ी सल्तनत दी दलील है ये मेरे बहुत बड़े बादशाह होने दी दलील है तवज्जो करिया जे पता की चलिया अल्लाह फरमांदे ने असल दे अंदर तुहानू जन्नत विच जाके पता चलेगा कि मैं रब किन्नियां शानां वाला वां मैं रब किन्ना वड्डा बादशाह वां मैं रब दी कितनी बड़ी सल्तनत है अल्लाह फरमांदे ने ये तुहानू सही इल्म जन्नत अंदर जाके होएगा किथे लिखी है आइए जरा तवज्जो कीजिए रब दा कुरान सच्चा हुमिया रब दा कुरान सच्चा फरमाया वा इज़ा रअयता सम्मा रअयता नाइमन व मुल्कन कबीरा। अल्लाह 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 फरमांदे ने कायनात दे रहने वालेओ जदों कल क़यामत वाले दिन जन्नत दे अंदर मेरियां नेमतां वेखोगे उदों तुसीं कहोगे अल्लाह बड़ी ज़ात है अल्लाह बड़ा बादशाह है अल्लाह सारी कायनात दा बहुत बड़ा मालिक है अल्लाह नालों वड्डा हुक्मरान कोई नहीं अल्लाह नालों वड्डा बादशाह ते सुल्तान कोई नहीं। तवज्जो करिया जे जन्नत कितनी खूबसूरत है अल्लाह पाक ने इस जन्नत नूं सलामती वाला घर भी आखिया है अल्लाह अल्लाह सलामती वाला घर हो मियाँ दुनिया ते लखां कोठियां होन लखां बंगले होन दुनिया ते लखां जनाबे वाला महल होन कोई ऐसा महल नहीं जिस महल दे अंदर कदी लड़ाई ना हुई होवे कोई ऐसी कोठी नहीं जिस कोठी दे अंदर कदी झगड़ा ना होया होवे। अल्लाह फरमांदे ने मैं रब दी जन्नत ऐसा प्यारा महल है उस जन्नत दे अंदर उस महल दे अंदर कदी लड़ाई नहीं होएगी कदी झगड़ा नहीं होएगा ए दारुस सलाम है सलामती वाला घर किथे लिखे है रब दा कुरान सच्चा हुमिया रब दा कुरान सच्चा। सूरत यूनस ते सूरत यूनस दी आयत नंबर 25 फरमाया वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह 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 गौर करना तवज्जो करना कायनात दे रहने वालेओ अल्लाह पाक ने जन्नत नूं दारुस सलाम करार दिता है सुभान अल्लाह। आइए जरा तवज्जो कीजिए अल्लाह पाक ने ना एक मुकाम ते फरमाया लोको ये जड़ी जन्नत है इहदे अंदर बड़ियां नेमतां होण गियां ये बड़ियां नेमतां वाली जन्नत किथे लिखिया है आ सूरत अल-वाक़िया आज कुरान सुन दे जाओ अपने जनाबे वाला दिलां नूं जनाबे वाला रोशन कर लो अपने सीनियां नूं मुनव्वर कर लो आज कुरान सुन लो अल्लाह अल्लाह अपने दिल दी जमीन नूं आबाद कर लो क्योंकि कुरान है ही इतना सोहना जिथे कुरान आ जांदा है उथे आबादियां आ जांदियां ने जिथे कुरान आ जांदा है उथे रौनकां आ जांदियां ने जिथे कुरान आ जांदा है उथे रोशनियां आ जांदियां ने। अल्लाह पाक ने जन्नत दे बारे फरमाया लोको जन्नत मेरी नेमतां वाली है किथे लिखिया है आ सूरत अल-वाक़िया है रब दा कुरान सच्चा हुमिया रब दा कुरान सच्चा फरमाया वस्साबिकून साबिकून वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी
जन्नात नईम। अल्लाह 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 फरमाते ने कायनात दे रहने वालियो जिन्हां ने जनाबे वाला नेकियां अंदर पहल की, जिन्हां ने अच्छाई अंदर पहल की। वेखो ना जदों अल्लाह दे घर दे वास्ते जनाबे वाला चंदे दी अपील की जाती है, कितने मेरे वीर ऐसे ने जेड़े खुशी दे नाल अगे वध वध के जेड़े जनाबे वाला नंबर लै लै के पहल करते ने, रब दे घर वास्ते अपना माल खर्च करते ने, रब दे घर वास्ते टाइम खर्च करते ने। अल्लाह फरमाते ने जेड़े नेकियां अंदर पहल करते ने, मैं रब ने इन्हां खुश नसीब बंदियां वास्ते नेमतां वाली जन्नत तैयार कर कीती है। अल्लाह 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 गौर करना, तवज्जो करना। पता की चलिया ये जन्नत ऐसी चीज है मियाँ जड़ी बड़ी खूबसूरत है, ये बड़ी प्यारी जन्नत है। रब दा कुरान सच्चा हो मियाँ, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। अल्लाह अल्लाह मियाँ अज जेल जिस वेले असी रब दा घर बैतुल्ला जाके वेखने असी आने अल्लाह सोने तेरा घर बड़ा सोहना है। असी जिस वेले मस्जिद नबवी वेखने असी आने अल्लाह सोने मस्जिद नबवी बड़ी सोहनी है। असी जिस वेले मक्का वेखने असी आने अल्लाह सोने मक्का बड़ा सोहना है। असी जिस वेले मदीना वेखने असी आने अल्लाह सोना मदीना बड़ा सोहना है। अल्लाह अल्लाह तो आप ही अंदाजा करना ओ मियाँ जन्नत किड्डी सोहनी होएगी, जिस जन्नत दे बारे नबी भी कह रहा है ते नबी दा रब भी कह रहा है कि जन्नत खूबसूरत। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू अपने घर बैतुल्ला दियां ज़ियारतां नसीब फरमाए। उच्ची आमीन कह दो। अल्लाह 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 दो चार जुमले मैनू याद आए। अल्लाह अल्लाह दुआ करो अल्लाह सानू बैतुल्ला दियां ज़ियारतां नसीब फरमाए। क्यों? क्योंकि बैतुल्ला सोना, खाना काबा सोना। अल्लाह 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 सोना काबा काबे दे दिसन खिलाफ सोने, सोना काबा काबे दे दिसन खिलाफ सोने। हाजी पे करी देने, हाजी पे करी देने भज भज के तवाफ सोने। सोना काबा काबे दे दिसन खिलाफ सोने, सोना काबा काबे दे दिसन खिलाफ सोने। हाजी पे करी देने भज भज के तवाफ सोने, सोना काबा काबे दे दिसन खिलाफ सोने। ओ सोना हजर असवद जिन्नू चुमिया जग दे सरवर। ओ सोना हजर असवद जग दे सरवर। ओ नबी ता सारे सोने ने पर मदनी ने खास सोने। सोना काबा काबे दे दिसन खिलाफ सोने, सोना काबा काबे दे दिसन खिलाफ सोने। ओए हाजी पे करी देने भज भज के तवाफ सोने, सोना काबा काबे दे दिसन खिलाफ सोने। हो की गोरे ते की काले उथे जांदे किस्मत वाले। ओ की गोरे ते की काले उथे जांदे किस्मत वाले। ओ रंग पावें जेड़े ने पर दिल ने साफ सोने। सोना काबा काबे दे दिसन खिलाफ सोने, सोना काबा काबे दे दिसन
سہن خلاف سونے ہوئے او حرم پاک دیاں تھاواں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں او حرم پاک دیاں تھاواں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں اوے اوتھے جو پھری دینے اوے اوتھے جو پھری دینے او عربی پہرے دار سونے سونا کعبہ کعبے دے دسن خلاف سونے سونا کعبہ کعبے دے دسن خلاف سونے حاجی پہ کری دینے پج پج کے طواف سونے سونا کعبہ کعبے دے دسن خلاف سونے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو میں عرض کرنا چاہنا جنت بڑی خوبصورت ہے اللہ فرماندے نے کائنات دے رہنا لیو اے جڑی جنت میں رب نے مومنہ واسطے بنائی ہے اے دیتے ہمیشہ جوانی رہے گے اے دیتے کدی جناب والا زوال نہیں آوے گا کتھے لکھے ہے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا اے سورت الکہف اور سورت الکہف دی آیت نمبر 31 فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو اللہ فرماندے نے میں رب نے جڑی جنت بنائی ہے اے دے اتے ہمیشہ رہے گے اے دے اتے دوام رہے گا انہوں ہمیشہ برقرار رہے گا سبحان اللہ اے دے تے زوال نہیں آنا اے دے اندر کمی نہیں آنی اللہ اللہ رب نے جنت کڈی سونی بنائی ہے اللہ 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 دعا کرو اللہ سانو سارے آنو اپنی جنت دا مہمان بنا دے وے اللہ 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 فرماندے نے میری جنت دے بارے میری جنت دے بارے اگر تسی دیکھنا چاہندے ہو تے میرے قرآن نو دیکھ لو اللہ تیری جنت کیسی ہے اللہ فرماندے نے اے میری جنت آخرت دا کارے سورت یوسف دی آیت نمبر 109 فرمایا والا دار الآخرت خیر للذین اتقوا افلا تاکلون اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو اللہ فرماندے نے اے جڑی میری جنت ہے اے جناب والا آخرت دا گھارے اور ایک مقام تے اللہ پاک نے فرمایا اے جنت دار القرار ہے اللہ اللہ کتھے لکھیا سورت المؤمن آیت نمبر 39 فرمایا وَإِنَّ الآخرت ہی دار القرار ہی دار القرار اللہ فرماندے نے اے قرار والا کارے اے سکون والا کارے اے پیار والا کارے اے محبت والا کارے رب نے جنت نو دار القرار بیان کیتا سبحان اللہ ہن غور کرنا توجہ کرنا سورت سجدہ نکل آئیے دے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر 19 اندر فرمایا اللہ فرماندے نے میری جنت دے اندر ہمیشہ رہن والے باغات بھی ہونگے اللہ اللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو اللہ فرماندے نے ہمیشہ ہمیشہ رہن والے باغات ہونگے میری جنت دے اندر اور اے مہمانی ہونا واسطے وے جنہاں نے دنیا تے رہ کے نیکیاں کیتیاں اے مہمانی ہونا واسطے وے جنہاں نے دنیا تے رہ کے اچھے کام کیتے اے عزت اور حوصلہ افزائی ہونا واسطے ہوئے گے جنہاں نے دنیا تے رہ کے نمازاں پڑھیاں جنہاں نے دنیا تے رہ کے جناب والا رب دیاں عبادتاں کیتیاں
जिन्हां ने दुनिया ते रह के कुरान नाल प्यार कीता, जिन्हां ने दुनिया ते रह के रोजे नाल प्यार कीता, जिन्हां ने दुनिया ते रह के ओ मियां राती उठ उठ के रब नूं मनाउण वास्ते लंबे लंबे क़याम कीते। अल्लाह अल्लाह उन्हां वास्ते जन्नत गौर करना, तवज्जो करना। अल्लाह फरमांदे ने ए जड़ी मेरी जन्नत है ए जनाबे वाला बहिश्ते बरीवी है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक ने बहिश्ते बरी आख्या किथे लिखिया है? सूरत अल मोमिनून है। अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक अंदर फरमाया रब दा कुरान सच्चा हो मियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह अल्लाह। एक मुकाम ते ना अल्लाह पाक ने पता की फरमाया, फरमाया ये जन्नत फिरदौस भी है। सुबहान अल्लाह। जन्नत के अंदर एक अल्लाह ने जन्नत बनाई है जिन्हों रब ने जन्नत फिरदौस बनाया। तवज्जो करे आजे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद आखो सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे नबी दा नाम आवे दरूद पढ़िया करो प्यार नाल मुहब्बत नाल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तवज्जो करिया जे। ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। ओ दिंदे कन्ना विच रस नूं है घोल, ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। आका दियां कदमां ते चलना जरूरी है, मन या ना मन साडी है मजबूरी है। आका दियां कदमां ते चलना जरूरी है, मन या ना मन साडी है मजबूरी है। ओ सानू उम्मती दे दर ते ना रोल, ओ सानू उम्मती दे दर ते ना रोल। ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, ओ दिंदे कन्ना विच रस नू है घोल। और बड़ा प्यारा जुमला आ गया सुन के तड़प जाई जामिया मस्जिद उमर दे गशोर नमाजिया। आका जिदों बोले कुरान बन जांदा है, साडे लई दलील बुरहान बन जांदा है। आका जदों बोले कुरान बन जांदा है, साडे लई दलील बुरहान बन जांदा है। जरा रब दे कुरान नू तू खोल, जरा रब दे कुरान नू तू खोल। मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, ओ दिंदे कन्ना विच रस नू है गोल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया कायनात दे रहने वाले। और रावी हजरत उबादा बिन साबित ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ कहंदे ने नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक ने जन्नत दे 100 दर्जे बनाए ने। किन्ने दर्जे? उच्ची बोलो। अल्लाह पाक ने जन्नत दे 100 दर्जे बनाए ने। मेरे महबूब पैगंबर ने पता की फरमाया, आप फरमांदे ने कायनात दे रहने वाले हो हर 2 दर्जियां दे दरमियान इन्ना फासला है जिवें जमीन तो लैके आसमान दा फासला है। सुबहान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक होर रवायत दे अंदर मेरे महबूब पैगंबर दा सहाबी कहंदा है नबी पाक ने फरमाया जन्नत दे 100 दर्जे ने, हर 2 दर्जियां दे दरमियान इन्ना फासला है जिवें 100 साल दे सफर दा फासला हुंदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौर करना, तवज्जो करना। मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह पाक ने इन्हां 100 दर्जियां विचों जेड़ा सब तू आला दर्जा बनाया है, जेड़ा सब तू अफजल दर्जा बनाया है, जेड़ा सब तू उच्चा दर्जा बनाया है, उस दर्जे नूं जन्नतुल फिरदौस कहंदे ने। ए मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया है, आका फरमांदे ने उस जन्नतुल फिरदौस दे विचों 4 नहरां निकलदियां ने। सुभान अल्लाह। गौर करना, तवज्जो
توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنت الفردوس دے اوپر میرے اللہ دا عرش ہے جنت الفردوس دے اوتے اللہ دا عرش ہے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لہذا اس واسطے تسی جدوں میں رب کولو جنت منگو تے جنت الفردوس منگو سبحان اللہ آکھیا کرو اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہ سونیا اسی تیرے کل جنت فردوس دا سوال کرنے ہیں سبحان اللہ میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک نے جنت دے اندر جنت فردوس بھی بنائی ہے سبحان اللہ ہن غور کرنا توجہ کرنا اے جڑے جنت دے درجات نے نا درجات اے کتنے بلند ہونگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ جنتی جدوں اپنے تو اوپر والے جنتی دا محل ویکھے گا توجہ کرے آجے او اتنا اچھا محل ہوئے گا انہوں انج محسوس ہوئے گا جی میں سانو آسمانہ تے کوئی ستارہ محسوس ہندائے اللہ اسی بیٹھے ہوئے نا زمین تے پھر رہے ہوئے رات دا ٹائم ہوئے جدوں ستارے تارے چمک دے نے تے پتہ کنے بلند نے اور کنے دوری تے نے اللہ میرے توڑے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ اتنا اچھا درجہ ہوئے گا ہر درجہ دوسرے نالوں اینا اچھا درجہ ہوئے گا تے صحابی کہندے نے سونے ہو سانو اے تے دسو نا اللہ اے جڑے اچھے اچھے درجات ہونگے اے تے صرف نبیاں واسطے ہونگے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا میں نو پیدا کرنے والے دی قسمیں میں نو اس ذات دی قسمیں جدے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جانے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ بھی اللہ تے اور اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آئے گا انہاں سارے واسطے رب نے اے درجے تیار کیتے ہوئے نے اللہ رب دا قرآن سچا ہمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا فلا تعلم نفسهم ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنے آلیو میرے توہاڑے محبوب پیغمبر دے کولو ایک دن صحابہ پوچھ دینے اللہ دے محبوب پیغمبر جی ذرا سانو تے دسو جنت کس چیز دی بنی ہوئی ہے توجہ کرے آجے اوہ مومنہ سن کے تڑپ جائیں اور سن کے خوش ہو جائیں لہلہا جائیں اللہ میں گزارش کرانگا اپنے نوجوان پائیانوں کہ براہ مہربانی اللہ تنو جزائے خیر دے وے جڑے آسانی نال ماشاءاللہ میرے نوجوان صحت مند میرے ویر اوپر جا سکتے نے نا او ماشاءاللہ اوپر چلے جاؤ تاکہ بزرگاں دا آپاں خیال رکھیے ایتھے ماشاءاللہ بزرگ بین تے جڑے میرے جوان ویر نے ماشاءاللہ اٹھو تے پیار محبت دا مظاہرہ کرو اوپر تشریف لے جاؤ اوپر ماشاءاللہ بڑا پیارا تمبوان دا جناب والا نظام بنایا ہے ماشاءاللہ مسجد انتظامیہ نے محنت کیتی ہے خصوصی اور چھان دا انتظام ہے دعا کرو اللہ پاک ساریاں دیاں محنتاں قبول فرما لوے اللہ توجہ کرے آجے ذرا غور کرے آجے اللہ میرے اور توہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کل صحابہ نے پوچھیا اللہ دے محبوب پیغمبر جی سانو اے تے دسو جنت کس چیز دے بنی ہوئی ہے تے میرے نبی نے کیا کھیا آپ نے فرمایا میرے صحابیو جنت دیاں ہر اٹ دے وچوں ہر دو اٹاں دے وچوں ایک اٹ چاندی دیئے تے ایک اٹ سونے دیئے اللہ اے سونے تے چاندی دیاں اٹاں نال اللہ پاک نے جنت تیار کیتی ہے ایتھے تک کی بس نہیں میرے توہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑی اپا سیمنٹ استعمال کرنے ہیں نا اے گارا استعمال کرنے ہیں نبی پاک کو پوچھا گیا اللہ دے نبی جی اے جنت دیاں اٹھاں دا گارا کس چیز دا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نے جنت دیاں اٹھاں نو کستوری دے گارے نال جوڑیا ہویا ہے سبحان اللہ
اللہ ایتھے تک کی بس نہیں میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا رب سونے نے جنت دی مٹی نو زعفران دی مٹی بنا چھڑیے سبحان اللہ ایتھے تک کی بس نہیں میرے تہاڈے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا جنت دے اندر داخل ہو جائے گا انہوں کوئی دکھ نہیں آئے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر رہے گا اور میں قربان جاواں میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے کائنات دے رہن والےو جنتی لوگاں دا جڑا لباس ہوئے گا باقی گلاں تے دور دیاں جنتی لوگاں دا لباس بھی میلا نہیں ہوئے گا جنتی لوگاں دا لباس بھی پرانا نہیں ہوئے گا سبحان اللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا فلاں تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون اللہ 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 ان سن کے طرف جایا جے دو چار جملے بڑے پیار والے اللہ 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 وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چلے دے فوارے ہونگے او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چلے دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چلے دے فوارے ہونگے ہوئے اوتھے صدا رہن والی جوانی ہوئے گے اوتھے مچھلی دی پہلی مہمانی ہوئے گے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا او صدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گے اوتھے مچھلی دی پہلی مہمانی ہوئے گے قد آدم دے برابر اوتھے سارے ہونگے قد آدم دے برابر اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ آ گیا حسن یوسف داتے داود دی آواز ہوئے گے کہہ دو سبحان اللہ حسن یوسف داتے داود دی آواز ہوئے گے ہر جنتی دی اچھی پرواز ہوئے گے حسن یوسف داتے داود دی آواز ہوئے گے حسن یوسف داتے داود دی آواز ہوئے گے ہر جنتی دی اچھی پرواز ہوئے گے اخلاق میرے نبی دے بلارے ہونگے میرے نبی دے اخلاق تے بلارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ آ گیا اوتھے جنتی دے فیصلے اٹل ہونگے اوتھے سونے تے چاندی دے محل ہونگے اے اوتھے جنتی او جی میں جنتی نے کہنا ہے اوہ ہی ہونا قرآن نے لکھیا جنتی آکھے گا اے چیز چاہی دی اسے ویلے تیار جنتی آکھے گا اے پھل چاہی دا اسے ویلے ہی تیار اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر ایتھے تک فرمایا ہے کہ جنتی بندے نو اپنے بستر تو اٹھن دی زحمت بھی نہیں کرنی پوے گی جنتی دے کول جنتی درختان دیاں ٹہنیاں پھل لے کے آ جان گی یہاں سبحان اللہ 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 اے اوتھے جنتی دے فیصلے اٹل ہونگے اوتھے سونے تے چاندی دے محل ہونگے تے کستوری نال لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہن والےو میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہن والےو جنت دے اندر خیمے بھی ہونگے اور قرآن نے بھی خیمیاں دا تذکرہ کیتا ہے فرمایا وَقُورٌ
حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اتھے جنتیاں واسطے خیمیاں دے اندر ہوراں چھپیاں ہویاں ہون گیاں، سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک خیمہ جڑا مومن جنتی نو ملنا ہے وہ اتنا لمبا ہوئے گا جی میں 60 میل سفر لمبا ہوندا ہے، اللہ اللہ۔ اور خیمے دے ہر نو کرتے ایک ہور بیٹھی ہوئے گے، اور خیمہ کدا ہوئے گا اے تنبوان دا کپڑے دا نا 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 نا، خیمہ اللہ پاک نے موتی تے یاقوت دا بنایا ہوئے گا، اللہ اللہ۔ موتی تے یاقوت دا خیمہ رب نے بنایا ہوئے گا، سبحان اللہ۔ ہن غور کرنا، توجہ کرنا، جنت دے اندر میرے نبی پاک نے بھی فرمایا، رب نے قرآن اندر بھی فرمایا میاں نہراں وی چلدیاں ہون گیاں، نہراں وی چلدیاں ہون گیاں۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا تجری تحتہا الانہار، اللہ فرماندے نے جنت دے اندر نہراں چل دیاں ہون گیاں، سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے بھی فرما دیتا، فرمایا ان فی الجنت بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ 4 قسم دیاں نہراں جنت دے اندر عمومی چل دیاں ہون گیاں، ایک تے خصوصی نہر ہے نا جنہوں رب نے نہر کوثر بنا دیتا، سبحان اللہ اللہ اللہ۔ لیکن 4 قسم دیاں نہراں عمومی چل دیاں ہون گیاں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک نہر نو پانی دی نہر آکھیا جاندا ہے، اللہ اللہ۔ ایک پانی دی نہر ہوئے گی، ایک دودھ دی نہر ہوئے گی، ایک شہد دی نہر ہوئے گی، اور میرے نبی نے فرمایا ایک شراب دی نہر ہوئے گی۔ او میاں جنہیں دنیا تے شراب نہیں پیتی ہوئے گی، اللہ سونا انہوں جنت دی شراب پاکیزہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ جنت دی جڑی شراب ہے نا وہ دنیا دی شراب وانگو نہیں، رب نے آکھیا دنیا دی شراب بندہ پیندہ تے بہک جاندہ ہے، اللہ اللہ دماغ تے اثر ہو جاندہ ہے۔ جڑی جنت دی شراب میں رب نے اپنے بندیاں واسطے تیار کیتی ہے، اس شراب دے اندر سر درد نہیں ہوئے گا، اس شراب دے اندر بہکنا نہیں ہوئے گا، بلکہ قربان جاواں جویں جویں بندہ ہو جنتی شراب بہتی پیندہ جائے گا، اوے اوے بندہ رب دیاں بہتیاں حمداں بیان کردہ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ فرماندے نے میرے نبی پاک نے فرمایا جنت دے اندر چشمے بھی ہون گے۔ قرآن اندر کتھے لکھیا ہے؟ فرمایا عین یشرب بها المقربون، میری جنت دے اندر چشمے جاری ہون گے، انہاں چشمیاں وچوں میرے مقرب بندے پانی پین گے، جنتی بندے پانی پین گے۔ اور میں قربان جاواں جنت دے مناظر، جنت دے نظارے و میاں، جنت دے اندر درخت بھی ہون گے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنت دے اندر ایسے ایسے درخت موجود نے کہ اگر 100 سال بندہ سفر کردہ روے او دا 100 سال دا سفر تے مک سکدا ہے، مگر جنت دے اس بوٹے دی چھاں نہیں مک سکدے۔ اللہ کو اللہ آجو میرے ویریو اس جنت واسطے تیاری کر لئیے، اس جنت واسطے شوق پیدا کر لئیے، اس جنت واسطے محنت کر لئیے، اس جنت واسطے ربی اگے رو رو کے دعاواں کر لئیے۔ او کتنی پیاری جنت ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو جنت دے اندر سارے جنتی چلے جان گے، رب سونا فرمائے گا اے میرے جنتی بندے ہو توانو کسے چیز دی لوڑ تے نہیں ہے، توانو کسے چیز دی ضرورت تے نہیں ہے، توانو کسے چیز دا تمام تے نہیں ہے۔ جنتی آکھن گے اللہ سونیا اے دے نالو ود کے اور کی سہولتاں ہو سکدیاں نے، اور سانو کیڑی لوڑ ہونی ہے؟ تیری جنت دے اندر نہراں موجود نے، تیری جنت دے اندر صاحبان موجود نے، تیری جنت دے اندر ہر نعمت موجود ہے۔ اللہ سونیا اسی تیرے تے راضیاں، اللہ سونیا اسی تیرے تے بڑے خوش
خوش ہاں۔ اللہ فرماندے نے آ جاؤ۔ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس ویلے اللہ پوچھے گا تانوں کسے ہور چیز دی لوڑ تے نہیں، اے جنتی آکھن گے اللہ کسے چیز دی لوڑ نہیں ہے۔ اس ویلے میرے نبی نے فرمایا اللہ اپنے نور دے سارے پردے ہٹا دے گا، اپنے چہرے نو جناب والا جنتی لوگاں دے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا آؤ میرے جنتیوں رج رج کے محراب دے دیدار کر لو نا۔ اللہ اللہ میاں جے رب دے چہرے دا دیدار کرنا ہی تے پھر غیر محرم والے نہ ویکھیں، جے رب دے چہرے دا دیدار کرنا ہی پھر شراب والے نہ ویکھیں، جے رب دے چہرے دا دیدار کرنا ہی پھر موسیقی والے نہ ویکھیں، جے رب دے چہرے دا دیدار کرنا ہی پھر سود والے نہ ویکھیں، جے رب دا چہرہ ویکھنا ہی پھر نافرمانی والے نہ ویکھیں، جے رب دا چہرہ ویکھنا ہی پھر مہندیاں والے نہ ویکھیں، جے رب دا چہرہ ویکھنا ہی پھر گانیاں والے نہ ویکھیں، جے رب دا چہرہ ویکھنا ہی پھر دنیا دے عارضی حسن نو نہ ویکھیں، جے رب دا چہرہ ویکھنا ہی تے ماں باپ دی نہ فرمانی نہ کریں، جے رب نو ویکھنا ہی جے رب دی زیارت کرنی ہے۔ او میاں کسے دا دل نہ دکھاویں، اج کسے نو دکھ نہ دیویں، اج کسے نو تکلیف نہ دیویں، میں قربان جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے جنت دے اندر جس ویلے جنتیاں نو رب دا دیدار ہوئے گا خدا دی قسمیں اے جنتی جنت دیاں ساریاں نعمتاں نو بھول جان گے، آکھن گے اللہ سونیا تیرے دیدار نالو وڈی نعمت کوئی نہیں، تیرے دیدار نالو وڈا لطف کوئی نہیں، تیرے دیدار نالو وڈا اللہ کو اللہ مزہ کوئی نہیں۔ تے میرے محبوب پیغمبر نو صحابہ آندے نے سونیو اوتھے تے بڑی لوکی ہون گے، اوتھے تے بڑی عوام ہوئے گی، اوتھے تے بڑا مجمع ہوئے گا، جنت دے اندر اسی رب نو کیویں ویکھاں گے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ جویں 14ویں دے چن نو ویکھ دیو بڑی آسانی دے نال، ایویں میرے رب نو ویکھو گے بڑی آسانی دے نال۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ سونیا اسی تیرے کل جنت الفردوس دا سوال کرنے آ، اللہ سونیا سانو جنت الفردوس عطا کر دے میں، اللہ سونیا گناہ بڑے نے، اللہ سونیا خطاواں بڑیاں نے، اللہ سونیا نامہ اعمال کالے ہوئے پہنے، دفتر کالے ہوئے پہنے، اللہ دل سیاہ ہوئے پہنے، اللہ تیریاں نافرمانیاں بڑیاں نے، مگر اللہ سونیا ساڑھے کوئی کوئی چیز ہے، اللہ سونیا وہ کڑی چیز ہے، اسی تیری رحمت تو حالے بھی نا امید کوئی نہیں، اسی تیری رحمت تو مایوس کوئی نہیں، اللہ سونیا اسی اپنے گناہوں تے شرمندہ ہو کے تیرے کلو جنت دا سوال کرنے آ، اللہ سانو معاف بھی کر دے تے ساڑھے نامے جنت بھی الاٹ کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پائیو اگر چاہندے ہو کہ جنت مل جائے پھر خدا دی قسمیں اپنے دل دے اندر نبی دے کسے صحابی دا بغض نہ رکھیا جے، اگر چاہندے ہو جنت مل جائے پھر نبی دا ادب رکھیا جے، اگر چاہندے ہو جنت مل جائے پھر نبی دی مسجد نبوی دا حیا کریا جے۔ اللہ کو اللہ بڑے دکھی دل نال میں آخر تے جناب والا گزارش کرنا چاہنا، آج اسی اتنے سخت ہو گئے ہیں، آج اسی اتنا دور نکل چکے ہیں، آج اسی سیاست دے چکر اندر آ کے آج اسی یہ بھی بھول گئے ہیں اے مسجد نبی دی مسجد اے مسجد مدینے دی مسجد او میاں جتھے اچھی بولن نال رب عمران دیاں نیکیاں برباد کر دیندا ہے، اوتھے کھڑیا ہو کے سانو سیاست یاد ہے، اوتھے کھڑیا ہو کے سانو دنیا داری یاد ہے، اوتھے کھلو کے اسی اچھی بولیے اسی آوازہ کسیے پاویں کوئی ہوئے نانا، اوتھے تے سارے آنو پیار مل دائے، اوتھے تے سارے آنو عزتاں مل دیانے۔ او میاں میرے نبی دے در تے پاویں کوئی گناہ گاری آ جاندہ سی میرے نبی تے انہوں عزتہ دیں دے سن۔ آج اسی کہسے ہیں اسی آنے اسی بڑے پاک صافا او فلانا گناہ گارے اے مدینے کیوں آ گیا اے مسجد نبوی کیوں آ گیا، اسی او دے خلاف نعرے مارنا شروع کر دینے نا جے نبی دا ادب تے نبی دے شہر دا بھی ادب کرو، جے نبی دا ادب تے نبی دی مسجد دا ادب کرو۔ او خدا دی قسمیں میں ایک گل کرنی ہے، اللہ کو
اللہ میرے موضوع نال جڑدی پئی ہے۔ اللہ اللہ جس ویلے رب نے اپنے قرآن پاک اندر آکھیا فرمایا اے میرے بندے ہو میں اپنیاں جنتاں نو ٹور کے اپنے جنتیاں دے منہ دے قریب کر دیواں گا۔ تے میں آکھیا اللہ سونیا مینوں اے تے دسنا کدی جنت بھی ٹر دی ہے؟ اللہ فرماندے نے ہاں ہاں میری جنت ٹر بھی لیندی ہے۔ جو یقین نہ آوے تے میرے نبی دے حجرے نو ویکھ لو، جنت نو کتھوں ٹوریا تے نبی دے شہر مدینے نبی دے حجرے اندر پہنچا دیتا ہے۔ جنت نو ٹور کے میں نبی دے شہر اندر لے آیا ماں، اس واسطے کہنا حاضر ہے نالو حیاء کرو نبی دے شہر دا حیاء جے جنت چاہندے ہو۔ اللہ اللہ تے میرے بھائی نے آکھیا آخر تے ایک شعر ضرور پڑھ دیا جے اللہ 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 امیر معاویہ ساڈا سردار نالے آقا دا سونا یار تے شانہ والی حد مک گئی۔ امیر معاویہ ساڈا سردار نالے آقا دا سونا یار تے شانہ والی حد مک گئی۔ مدنی جو ایک واری کردا سی گل صحابہ دا ہوندا سی او فیصلہ اٹل۔ مدنی جو ایک واری کردا سی گل معاویہ دا ہوندا سی او فیصلہ اٹل۔ نہیں لبدے اے ہو جے حبدار ہوتا یہ جنتاں دے بنے حقدار تے شانہ والی حد مک گئی۔ امیر معاویہ تے واراں جند جان اور کاتب وحی تے مفسر قرآن۔ امیر معاویہ تے واراں جند جان اور کاتب وحی تے مفسر قرآن۔ اور پکا جھوٹا جو کرے انکار ہوتا ہے سی نبی دا وفادار تے شانہ والی حد مک گئی۔ امیر معاویہ تے واراں جند جان، امیر معاویہ دا تے واراں جند جان، امیر معاویہ ساڈا سردار نالے آقا دا سونا یار تے شانہ والی حد مک گئی۔ میرے بھائی نے فرمائش اور کیتی ٹائم زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جو میں سناواں گے اے شعر بھی۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارا نبی پاک دا سچا محب بنائے۔ یا اللہ جنت ساڑے نامے پکی کر دے، یا اللہ سانو آپس اندر پیار نصیب فرما دے، یا اللہ آپس اندر محبت نصیب فرما دے۔ اللہ مقدس مہینہ ساڑے تو بڑی تہذی نال الوداع ہو رہا ہے، اللہ دا صحیح معنی اندر ادب احترام نہیں ہو سکیا۔ اللہ یہ مہینہ جا رہا ہے ساڑے دل اویں محلے نے، ساڑے دل اندر بغض نفرت کینہ، یا اللہ اے رمضان جان تو پہلے پہلے اڈا اللہ ساڑے دلانو صاف کر دے میں، اللہ ساڑے دلانو پاک کر دے میں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ خصوصی مسجد دے ادب و احترام تے ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ سانو ساریانو اپنے گھران دا ادب نصیب فرمائے تے ماشاءاللہ رمضان المبارک تو بعد پہلا جمعہ ہونا ہے تے جویں ماشاءاللہ ہون ذوق شوق نال آندے ہو نا، انشاءاللہ ساریاں نے ذوق شوق نال اول وقت تشریف لے کے آنا ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک تو بعد عید تو بعد پہلا جمعہ ہوئے گا جیڑا او ہوئے گا مسجد دا مقام، مسجد دا مرتبہ، رب دے گھران دی کی شان ہے۔ اللہ واللہ سی رب دے گھران دی بے ادبی شروع کر دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو ساریانو صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام سمجھ کے او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب